Apin 2,400 ka mga pulis ipakatap sa dakbayan sa Subo. Alang sa paghatag og seguridad sa pag-obserbar nato sa Semana Santa mga katropa. Detalye ni ini mong balita sayro nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata. Live report. Yes, sa mukabata sa 2,489 ka mga personal lakip ang 1,251 ka kapulisan ug 1,278 ka force multipliers ug partner agencies ang ipakatap sa Cebu City alang sa Semana Santa 2026 sumala sa Cebu City Public Information Office. Gitumong kini aron masiguro ang seguridad sa daghang tawo sa simbahan, transport hub ug pang publikong lugar. Lakip sa deployment ang 814 ka personal sa 35 ka simbahan, 38 sa 19 ka dagkong dalan, 36 sa siyam ka transport hub, 50 sa 25 ka commercial nga lugar o 40 sa 20 ka convergent sites. Gi-activate usab ang uplan haraba sa North ug South Bus Terminal uban ang 60 ka personal gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency samtang suportado kini sa dugang traffic ug perimeter security team. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol sa CCPO gimando na ang mga unit commanders nga andamon ang deployment plan nga motutok sa pantalan, terminal, simbahan, malls ug uban pang daghang tawo. Mga 600 ka CCPO personnel ang ipakatap uban sa suporta sa barangay, LGU ug CCDRMO samtang magbutang usab og assistant sa mga strategic nga dapit. Bantayan usab ang mga kunang bantayan usab ang mga kalihukan sama sa buhing kalbaryo sa barangay Guadalupe samtang padayon ang koordinasyon sa city government uban sa mga simbahan, transport operators ug ubang ahensya pinaagi sa interagency meeting. Mga katropa alang sa pagpahimsog sa panlawas inumong Thona Plus Gold alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas kini inyong katropa Almi Mata, XFM News. XFM report.